ኦኬ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የአሰፋ ቱቶሪያል ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ያው እንግዲህ እንደምታውቁት በትንሽ ስራ ጫና ምክንያት ትንሽ ጠፍቼ ነበረ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል ማለት ነው። ስታቲስቲክስ ፎር ማኔጅመንት ቱ ወይም ቢዝነስ ስታቲስቲክስ ፎር ማርኬቲንግ ስቱደንት ኦር ስታቲስቲክስ ማኔጅመንት ቱ ፎር ማኔጅመንት ተማሪዎች ቻፕተር 2 estimation ምንድነው የሚለውን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው ዛሬ። ሶ estimation, what does mean estimation and what are the two methods to estimate parameters and what does mean in France are basic point which will be discussed in this video. So estimation is simply the process of approximate value to estimate various or different unknown population parameter from the sample statistic is called estimation ማለት ምንድነው? ሪሰርቸር ሪሰርች ሲሰራ ሳምፕል ዳታ ይወስዳል። ከዛ ሳምፕል ዳታ ላይ ዲፔንድ ሆኖ አናውን ፖፑሌሽን ፓራሜትሮችን ፕሪዲክት የሚያደርገው ከሆነ ወይ ኤስቲሜት የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ፕሮሰስ ይሄ ሲስተም ኤስቲሜሽን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ assume to be we have unknown population, then we have sample, so based on the sample statistic simply predicting or estimating of unknown population parameter is called estimation እንለዋለን ማለት ነው። then inference is simply the process. inference ማለት ደግሞ ኮንክሉዥን ማለት ነው። አንድ ሪሰርቸር ሪሰርች ሲሰራ ሳምፕል ዳታውን ሰብስቦ ዳታው ሪዛልት ላይ ዲፔንድ ሆኖ የሆነ ኮንክሉዥን ዲቨሎፕ ሲያደርግ ይሄ ኢንፈረንስ እንለዋለን ማለት the process of making interpretation or conclusion from the sample data from the totality of the population is called inference. So to make inference there are two methods. The first one is statistical estimation ወይ ደግሞ statistical hypothesis testing የሚባሉ ሁለት ሜትዶች ተጠቅመን ኮንክሉዥንን ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ስታቲስቲካል ኤስቲሜሽንን ስናይ ወይ ስታቲስቲካል ኤስቲሜሽን ከመሄዳችን በፊት አናውን ፖፑሌሽን አለ ማለት ነው። እዚህ አናውን ፖፑሌሽን ከዛ ፖፑሌሽን ውስጥ ሳምፕል እንወስዳለን። ሳምፕል መውሰዱ ራሱ በቂ ስላልሆነ ሳምፕል ዳታውን እንሰበስባለን ማለት ነው። ከዛ ሳምፕል ዳታው እንዴት ልንሰበስብ እንችላለን? there are different instruments to collect ዴታን ኮሌክት የምናደርግባቸው በጣም ብዙ ሜትዶች አሉ። በእነዚህ ሜትዶች ኮሌክት ማድረግ እንችላለን። ወይ ኢንተርቪው፣ ወይ ኩዌሽነር፣ ወይ ፎከስ ግሩፕ ዲስከሽን፣ ወይ ደግሞ ፕራይመር ዳታ የምንላቸው ነገሮች ተጠቅመን ዳታውን ኮሌክት ካደረግን በኋላ ዳታው ሪዛልት ላይ ዲፔንድ ሆነን ኖሜሪካል ዳታ እናገኛለን ማለት ነው። ዜን አፍተር ኦብቴኒንግ ኖሜሪካል ዳታ ዊ መስት አናላይዝ ዛት ዴታ። ዳታውን ምን ማድረግ አለብን? ዴታን አናላይዝ ማድረግ አለብን ማለት ሶ አናላይዝ የምናደርገው ዴታ ላይ ዲፔንድ ሆነን የሆነ ኮንክሉዥን ዲቨሎፕ ስናደርገው ዛት ኮንክሉዥን ዛት ኢንተርፕሪቴሽን ኢዝ ኮልድ ዋት ኢንፈረንስ እንለዋለን ማለት ነው። ጉድ ሶ ፍሮም ዛት ሜትድ ዘ ፈርስት ዋን ስታቲስቲካል ኤስቲሜሽን። ዋት ዳዝ ሚን ስታቲስቲካል ኤስቲሜሽን? It is simply way of making inference about the population parameter where investigator does not have any prior notion about the value or characters of the population parameter is called statistical estimation alone. And researcher ሲሰራ ወይ ኢንቨስቲጌተሩ ወይ ስታቲስቲሽያኑ ወይ ሪሰርቸሩ ወይ ፕሮጀክት ዲቨሎፐሩ ስለ ፖፑሌሽን ምንም የሚያውቀው ታሪክ የለም፣ ካራክተርን አያውቅም። ሳምፕል ዳታ ላይ ዲፔንድ ሆኖ ፖፑሌሽን ዳታን ኤስቲሜት የሚያደርገው ፕሪዲክት የሚያደርገው ከሆነ ዛት ኤስቲሜሽን ዛት ፕሮሰስ is called statistical estimation እንለዋለን። Then there are two ways of estimation, statistical estimation, point estimation እና interval estimation ብለን ወደ ሁለት ክላሲፋይ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። point estimation estimate የምናደርገው ሪዛልት exactly single value ከመጣ ነው። single value ከሆነ የሚመጣው that estimation is called point estimation ነው። due to this reason estimation that results only single value is called in the point estimation that results interval value is called ኢንተርቫል ኤስቲሜሽን ነው። ላይክ ፖፑሌሽን ሚን ከሆነ ኤስቲሜት ማድረገው ሳምፕል ሚን ላይ ዲፔንድ ሁኜ ፖፑሌሽን ሚኑ ኤግዛክትሊ 10 ወይ 15 ወይ 16 ወይ 17 ከሆነ የሚመጣው ዛት ኤስቲሜሽን ኢዝ ኮልድ ፖይንት ኤስቲሜሽን እንለዋለን ማለት ፖይንት ኤስቲሜሽን። but when we come to interval estimation result that results only interval value that estimation method is called interval estimation. estimate ማድረገው ፓራሜትር ላይክ 10 less than or equal to ሚው less than or equal to 15 ከሆነ ሎወር ፓራሜትር እና አፐር ፓራሜትር ያለው estimation ሜትር ከሆነ that estimation is called interval estimation እንለዋለን ማለት ነው። interval estimation. due to this reason there are two main types of statistical estimation, point estimation and interval estimation. Point estimation simple estimation results that procedures that result single value is called point estimate, and interval estimation result that result only interval value is called interval estimation. Good, interval estimation. So let us see one basic definition. What does estimator? Estimator simply is sample statistic or sample character which used to estimate population parameter is called estimator. ማንኛውም ሳምፕል ካራክተር የሆነ
ፖፑሌሽን ፓራሜትርን ኤስቲሜት ለማድረግ የምንጠቀመው ሳምፕል ካራክተር ሁሉ ኤስቲሜተር ይባላል ማለት ላይክ ሳምፕል ሚን ሊሆን ይችላል ሳምፕል ቫሪያንስ ሊሆን ይችላል ሳምፕል ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ሊሆን ይችላል ሳምፕል ፕሮፖርሽን ሊሆን ይችላል ሳምፕል ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ሊሆን ይችላል so any statistic sample statistic that used to estimate population parameter is called estimator we can say estimator እንለዋለን ማለት ምን ማለት ነው ፖፑሌሽን ፓራሜትርን ኤስቲሜት ለማድረግ የምንጠቀመው ማንኛውም ሳምፕል ስታቲስቲክ ሳምፕል ካራክተር የሆነ ሁሉ ኤስቲሜተር ሶ which one the following is estimator ሚል ጥያቄ ብትጠየቁ ሳምፕል የሆኑ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ሳምፕል ካራክተር የሆኑ ሳምፕል ሚን ሳምፕል ፕሮፖርሽን ሳምፕል ቫሪያንስ ሳምፕል ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ሳምፕል አቨሬጅ ሚን ሊሆን ይችላል አርithmetic ሚን ሊሆኑ ይችላሉ ማለት that issue is called estimator ነው therefore estimator should be unbiased estimator should be consistent estimator should be relatively efficient መሆን አለበት so what kind of estimator we say that unbiased አንድ ሪሰርቸር ሪሰርች ሲሰራ ሰርቶ የሚያገኘው estimator unbiased መሆን አለበት ይላል unbiased ምንለው ሳምፕል ሚን እና ፖፑሌሽን ሚኑ እኩል ሲሆን ነው ማለት therefore estimator is said to be unbiased if only if sample mean and population means are what they are equal if sample mean and population means are equal that estimator is called unbiased estimator እንለዋለን ማለት consistent estimator when the sample size increase estimator should be closer to population parameter sample size የጨመረ ሄደ ቁጥር estimate የምናደርጋቸው estimatorዎች በተቻለ መጠን ወደ population parameter የተጠጉ ሲሄዱ that estimator is called consistent estimator እንለዋለን ማለት consistent estimator therefore when the sample size increase the value of estimator must be closer to the population parameter or population parameter that property is called consistent so what kind of estimator is we say that or when we say estimator is efficient estimator there is smallest variance or estimator with smallest variance that estimator is called efficient estimator okay efficient estimator እንለዋለን ማለት ነው good efficient estimator therefore put in your mind what are the three main properties of estimator the first one is unbiased I said the second one is consistent the third one is efficient so what does mean unbiased when sample mean and population means are equal that estimator is called unbiased then what kind of estimator we say that or when we say that estimator is consistent when the number of sample size increase estimator must be closer to population parameter then what kind of estimator we say that efficient or when we say estimator is efficient estimator with the smallest variance is called efficient estimator እንለዋለን ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ ኮንፊደንስ ሌቭል and ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ምንድነው ኮንፊደንስ ሌቭል ማለት አንድ ሪሰርቸር ሪሰርች ሲሰራ የወሰደው ሳምፕል ሊሆን ይችላል ወይ ኤስቲሜት የሚያደርገው ፓራሜትር ስንት % እርግጠኛ ነው ይሄን ለመግለጽ የምንጠቀመው ከሆነ ኮንፊደንስ ሌቭል እንለዋለን ማለት ኮንፊደንስ ሌቭል therefore confidence level simply the probability that value of the parameter falls within specific range between confidence interval is called confidence level meaning ምን ማለት 95% confidence interval ከተጠቀመ አንድ ሰው confidence interval ከተጠቀመ ስንት % ይሄ ሪሰርቸሩ ልክ ነው የሚለውን ይነግረናል ማለት ነው ስንት % ልክ ነው therefore ከወሰድኩት ሪሰርች 95% estimate የሚያደርገው ፓራሜትር ልክ ነው 5% ግን ልክ አይደለም estimate የሚያደርገው ነገር ስህተት ሊኖር ይችላል እያለ ነው ማለት 90% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ከወሰደ ደግሞ 90% estimate የሚያደርገው ፓራሜትሮች ልክ ናቸው ዜን 5% ግን ልክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው 99% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ከሆነ ደግሞ 99% estimate ማድረጋቸው ፓራሜትሮች ልክ ናቸው ዜን 5% ግን ልክ አይደለም እያለ ነው ማለት Due to this reason confidence interval is simply specific interval to estimate parameter with a specific level of the confidence is called confidence interval so the other is what degree of freedom and how to calculate degree of freedom the number of data values that have freedom and vary after the sample statistic has been captured is called degree of freedom so how to calculate degree of freedom is equals to n minus 1 አርገን degree of freedom ን calculate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው therefore degree of freedom is equals to n minus 1 ነው ማለት ነው good then confidence interval estimation about the population mean ይለናል confidence interval estimation about the population mean to estimate population mean there are different criteria or there are different cases the first case is if assumed to be number of sample size is very large if assumed to be population is normal distributed if assumed to be population standard deviation is given if assumed to be population variance is given so to estimate population mean by using confidence interval we can use z test or z distribution የሚባል distribution መጠቀም እንችላለን ማለት so to estimate population mean by using confidence interval level there are different cases the first case is if the population is normal distributed
if population standard deviation is normal distributed, if a population variance is given and the number of sample size is greater than 30, we can use Z distribution. አሁን Z distribution የምንጠቀም በሁለት ኬዝ ነው። አንዳንዴ number of sample size ከ30 በታች ሆኖም population standard deviation ከተሰጠን Z distribution መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። then population standard deviation ተሰጥቶ number of sample size ከ30 በላይ ሲሆንም Z distribution የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንክሉድ ሳራጋው population normally distributed ከሆነ population variance ከተሰጠን population standard deviation ከተሰጠን number of sample size ከ30 በላይ ከሆነ Z distribution የሚባል distribution እንጠቀማለን ማለት ነው። then plus ሁለተኛው number of sample size ከ30 በታች ሆኖ population standard deviation ከተሰጠን አሁንም Z distribution የሚባል distribution ተጠቅመን confidence interval ወይ population mean estimate ማድረግ እንችላለን ማለት so how to estimate population mean basic important point is mu is equals to sample mean plus or minus z of alpha over 2 under radical of n ነው ማለት interval estimation ስለዚህ mu ማለት sample mean ናት then z of alpha over 2 ማለት ደግሞ ከቴብል ምን ፈልጋት value ናት n ማለት ደግሞ degree of number of what sample ናት ማለት ነው ስለዚህ mu is equals to sample mean plus or minus z of alpha over 2 radical of n አድርገን estimate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so these are theoretical part how to estimate parameter sample mean population mean not sample mean by using z test ተጠቅመን እንዴት ነው estimate ምናምን ሌላው ሁሉ ተውትና እቺ ፎርሙላ ያዙልኝ እቺኛው ፎርሙላ so mu is equals to sample mean plus or minus z of alpha over 2 population standard deviation divided by n የምትለው ፎርሙላ ያዙልኝ ማለት ከዛ አልፋ sample mean ማለት x bar ማለት sample mean ናት z of alpha over 2 ደግሞ ከቴብል ቫልዩ እንፈልጋት ስታቲክ ክሪቲካል ወይ z ክሪቲካል ናት ማለት ነው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ደግሞ ይሰጠናል nም ዲግሪ ኦፍ n ነምበር ኦፍ ሳምፕል ነው ይሰጠናል ማለት ነው በዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ ስለሚል አልፋ ማይነስ z of alpha over 2 times sigma over radical of n less than or equal to mu less than or equal to ምን ይሆናል ማለት ነው sample mean plus or minus z of alpha over 2 sigma divided by n አድርገን ሪራይት ስናደርገው ማለት ነው estimate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so this is all about for today's lesson in coming or in next video we will see mathematical example how to estimate population mean by using confidence interval so if you're new for this channel don't forget making of like copy link and share my YouTube channel thank you very much